Ada yang bisa nolong? Ada yang bisa tolong, silakan diketik aja. Teacher, may I introduce Riri to you? Ada yang lain? Anyone else? You can type here your answer. We are waiting. Okay, soalnya please introduce your friends to me in a formal situation. Okay, it's okay, Santi. Jadi, really as I meet to my teacher. Ulfa is still not correct. Anyone can help? Let me introduce you to Riri. Okay, I will give a clue, yeah. Hello teacher, this is my friend Rini Susanti. Yeah, that's good, Santi. It's very good. Okay. It's formal situations, yeah. You can also, may I introduce my classmate? She is Ayu. Kwan Ami is very good. You are very clever. Okay. Yeah, you can see the example here in formal situation, and I think the simple way is just replace the name by your friend's name, right? Jadi di sini ada beberapa contoh, mungkin kalimatnya mungkin agak sedikit berbelit ya. May I introduce my colleague? Colleague itu artinya friend ya, boleh friend, boleh teman kerja ya. Kemudian, allow me to introduce my colleague, or I would like you to meet my colleague Rini Susanti. Let me introduce you to Rini, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nanti mungkin jelas ya, you can see clearly the difference between informal and formal situations. For the formal situation is more structure statement ya, or sentence. Okay. So we can continue to the next slide. Okay. Allow means kalau bahasa Indonesianya itu perkenankan ya, perkenankan, bukan perkenalkan, tapi perkenankan saya, atau ya izinkan saya, sama ya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman saya, gitu ya. Lebih tepatnya ke izinkan, bukan biarkan ya, izinkan dan perkenankan, gitu ya. Kan itu bahasa formalnya. Okay. Next slide. Okay, still introductions. We have spent a lot of time for this introductions matter. Kalau let's itu mungkin lebih ke mari ya, mari atau ayo gitu ya, ayo atau mari gitu ya, kayak ajakan. Betul, ayo, betul. Oke. Lanjut ya. Oke, saya jawab di sini ya. Let's itu sama dengan let us ya, singkatan dari let us itu artinya mari kita, atau dia ajakan. Oke, nggak apa-apa. Kalau let itu artinya membiarkan. Contohnya please let me go. Nah, contohnya please let me go, tolong biarkan saya pergi gitu ya.
Itu kalau let's beda. Let's go itu kita ajak teman kita. Yuk kita pergi. Sering kan bilang let's go kan? Okay. Next, after introductions, izinkan. Kalau izinkan mungkin bisa juga let itu bisa izinkan, tapi let itu lebih, kalau izinkan itu kan agak lebih sedikit sopan ya, misalnya levelnya agak sedikit lebih sopan daripada let gitu ya. Kalau dalam kata tadi dalam formal situation let me let's itu dari kata let us ya, beda ya. Kalau nggak paham tolong dikasih tahu ya, karena saya ngomongnya agak ngelantur. Oke. Kita sekarang ke what to say after introductions. Nah, we also have informal and formal situations. For informal situations, is the same. Berhenti. Ini masih bisa dengarkan suara saya kan? Masih bisa dengar suara saya? Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang ke informal situation. Ada statement, ada respons ya. Statementnya itu misalnya setelah diperkenalkan tadi, my name is Rini, maka jawabannya pasti hi Rini, nice to meet you, gitu ya. Nah, kemudian si Rini menjawab lagi, nice to meet you too, gitu ya. Jadi, hi Rini, senang ketemu dengan kamu. Jawabnya si Rini, ya saya juga senang ketemu dengan kamu, gitu ya. Atau, hello Rini, I'm happy to meet you, lovely to meet you too, gitu ya. Jadi, ada responnya setelah dikeperkenalkan. Misalnya seperti tadi, Riri memperkenalkan siapa tadi ya? Oke, kita ulang aja. Iya, Ayu. Riri memperkenalkan Ayu. Misalnya seperti tadi, Riri memperkenalkan diri kepada Ayu misalnya. Hai Ayu, I'm Riri Rianti. Kemudian Ayu jawabnya apa? Ada yang bisa jawab? Nice to meet you. Or yang lain? Riri, nice to meet you. Jawaban Riri apa? Setelah dapat jawaban itu, si Riri jawabnya apa? What should Riri answer? Or what should Riri respond for that? Hi Riri, I'm glad to meet you. Good, very good. Nice to meet you too. Yeah, very good. You are very good students. Nice to meet you too. Or lovely to meet you too. Gitu ya. Jadi tetap semangat ya. Okay, we will continue for the next slide. Okay. Now, for the formal situations, we have something, for example, here. Yeah. After introduction in the formal situations, we can say, how do you do, Miss Rini? Yeah. How do you do, Miss Rini? Or how do you do? Nah, gitu ya. Nah, di sini how do you do itu artinya bukan apa yang kamu lakukan ya, bagaimana kamu lakukan, enggak, itu bukan pertanyaan, tetapi itu sama dengan nice to meet you ya. How do you do ini kalimat statement juga. How do you do? Nice to meet you sama. Cuma kalau how do you do itu lebih ke bentuk formal ya. Karena di bentuk formal itu kita nggak jarang pakai kata nice to meet you. Okay. It's a pleasure to meet you, Miss Rini. I'm very pleased to meet you. Itu. Nah, di antara kata-kata ini ada yang nggak tahu nggak? Ada yang kata-kata yang asing nggak? Ngerti semua? Oh, pleasure. Pleasure itu senang. Pleasure itu senang. Oke.
I'm pleasure, saya senang, saya bahagia gitu ya. Bisa itu kata-kata lebih formal. I'm happy to meet you boleh. Ya nggak apa-apa ya. Oke. I'm happy to meet you sama. Tapi kalau I'm pleased juga. Please itu, please ada ed ya. Please itu sama dengan pleasure. Please itu sama dengan pleasure, hampir sama dengan happy. Tapi please sama pleasure itu lebih sopan. Oke. Senang ya. Glad juga sama glad. Tulisannya itu yang di situ. Pleasure sama dengan please itu sama dengan glad. Nah, oke. Lanjut ya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas kita bisa bahas kembali. Nah, tadi kan sudah. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jangan sedih ya. Don't be sad. Yang penting happy. Okay. Next, how to greet someone you know. Okay, how to greet someone you know. Artinya, bagaimana memberi salam kepada seseorang yang kamu kenal, gitu ya. For the informal situations, we can see here. Okay, we can see here. Hi, how are you doing? Rini, how are you? Fine, thanks. And you? Hello, Rini. How are you? Great, thanks. How about you? Yang lain bisa dengarkan? Okay. But for the formal situations, we can say, good morning, Miss Rini. Kalau sekarang kan udah malam, nggak boleh bilang good morning ya. Good evening, Miss Rini. How are you today? I'm very well, thank you. And you? Nah, ini formal. Jadi, selamat malam, Miss Rini. Bagaimana kabarmu hari ini? Gitu ya. Saya baik. Terima kasih. Kamu bagaimana? Gitu ya. And you? Hello, Miss Rini. It's nice to see you again. Ini kalau udah pernah ketemu ya. It's nice to see you again. Jadi ini kalimat-kalimat yang perlu diingat ya. How are you? It's nice to see you again. It's itu ya, again itu lagi. It's kadang-kadang tidak perlu diterjemahkan ya. Karena dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang ada kata-kata yang kalau bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan jadi aneh gitu ya. Itu sebenarnya kan itu kan jadi itu ya. Jadi kadang-kadang di awal kalimat dia nggak diterjemahkan. Misalnya, hello Miss Rini, it's nice to see you again. Itu adalah, kalau kita terjemahkan per kata ya, itu adalah senang berjumpa dengan kamu lagi. Jadi itunya itu nggak usah diterjemahkan. Jadi langsung senang bertemu denganmu, itu aja. Di situ dia tidak perlu diartikan. Oke. Nah, sekarang ya pelengkap ya akhirnya. Ini yang nggak komen ini mana nih? Masih ada kan? Banyu biru masih ada. Ini orangnya ada di sini tapi kok nggak pernah komen-komen. Nggak ada yang tidur kan?